धोत्रे को प्यार करता है, जो धोत्रे को जानता है, वो एकदम 10 से 15 बार तक आता है साल में। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি আই লাভ ধোত্রে পয়েন্টে। দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা, এই হচ্ছে আই লাভ ধোত্রে। এই ধোত্রে একটু দেখো এদিকে, এইটা হচ্ছে এই ধোত্রে ভিলেজ। এখানে হাতে গোনা কয়েকটা হোমস্টে আছে, আর তার মধ্যে সবথেকে পুরানো যে হোমস্টে, সেই হোমস্টেতে কিন্তু আমরা রয়েছি। হ্যালো বন্ধুরা, আজকের নতুন আর একটা ব্লগে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। এই মুহূর্তে আমি রয়েছি সিঙ্গালীলা ফরেস্ট রেঞ্জের একটা ছোট্ট গ্রাম ধোত্রেতে। খুব সুন্দর নিরিবিলি গ্রাম। তো এই ধোত্রেটা হচ্ছে মানেভঞ্জন ক্রস করে আসার পরেই পড়ে ধোত্রে। এখান থেকে সান্দাকপুর যাওয়ার পথও আছে। এছাড়াও আপনারা চাইলে এখানে স্টে করতে পারেন। খুব সুন্দর প্রাকৃতিক নিরিবিলি পরিবেশ। এখান থেকে সিঙ্গালীলা যে ফরেস্ট আছে সেটা দেখতে পারেন। আর এখানে আসলে আগে কোথায় থাকবেন সেটা তো বলতে হবে আপনাদের, যে একটা ভালো হোমস্টে বা থাকার জায়গা এখানে তো হাতে গোনা বেশ কয়েকটা হোমস্টে আছে। আগামী দিনে যারা ধোত্রে আসবেন, ধোত্রে এসে কোথায় থাকবেন সেটা দেখানোর জন্য আজকের এই ব্লগটা। তো আমরা যে হোমস্টেতে আছি খুব ভালো একটা হোমস্টে, ধোত্রের একটা ফেমাস হোমস্টে, পদ্মা হোমস্টে, যেটার ওনার পদ্মাদি। তো চলুন আজকের সেই হোমস্টের সন্ধানটা আপনাদের দিয়ে দিই। কীভাবে বুক করবেন, কত কী ফেয়ার, সমস্ত কিছু এই ব্লগের মাধ্যমে জানিয়ে দেব। এই রাস্তা, এই সামনে রয়েছে পদ্মাদির হোমস্টে। আমরা এসেছি এই রাস্তাটা দিয়ে। এটা চলে আসছে দার্জিলিং হয়ে, মানেভঞ্জন হয়ে ধোত্রেতে। আর এদিকে রয়েছে পাইনের জঙ্গল, সামনেও রয়েছে পাইনের জঙ্গল, আর সামনে গেলেই সিঙ্গালীলা ফরেস্ট। তো আজকের আপনাদের যে হোমস্টের কথাটা বলবো এই ব্লগের মাধ্যমে, সেটা হলো পদ্মা হোমস্টে। এই সামনেই এই বিল্ডিংটা, এটা হলো ধোত্রের একটা ফেমাস হোমস্টে। খুব সুন্দর। এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা ভিউ রুম পাবেন। যদিও আজকের ফগি ওয়েদার, তার জন্য সেই দৃশ্যটা দেখাতে পাচ্ছি না, এটা আমাদের ব্যাড লাক। এখন আপনাদের পদ্মা হোমস্টের 8 নম্বর রুমটা একবার দেখিয়ে দিই। এই হচ্ছে 8 নম্বর রুম। এই হচ্ছে আমাদের লাগেজ রাখা আছে। দারুণ বড় রুম, এটা 4 বেডের রুম। তো এদিকে একটা কিং সাইজের বেড আছে, এদিকে একটা কিং সাইজের বেড, এইরকম রুমটা। আর এখান থেকে কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউটা খুব সুন্দরভাবে পাওয়া যায় যদি ওয়েদার ক্লিয়ার থাকে। আর এইরকম পাইন ফরেস্টের তো একটা ভিউ রয়েছে, রুম থেকেই দেখা যায়। দারুণ সুন্দর রুম। মিরর আছে, এরকম টেবিল আছে দুটো। এদিকে আমাদের বিল্ডিং এর কাজ চলছে। রুমটা এইরকম, অ্যাটাচ বাথরুম আছে এই রুমের সাথে। বাথরুমটা একবার দেখিয়ে দিই। বাথরুমটা এইরকম আছে, কুমোড আছে, গিজার আছে, বেসিন আছে, যথেষ্ট মোটামুটি বড়ই আছে বাথরুম। এখন আমরা লাঞ্চ করতে যাচ্ছি। তো পদ্মাদির হোমস্টেতে লাঞ্চে কী কী প্রোভাইড করে সেটা আপনাদের দেখাবো। আর এই দিদির হোমস্টেতে কিন্তু প্রচুর রকমের গাছ আছে। এইটা পদ্মাদি হোমস্টের ডাইনিং প্লেস এবং কিচেন প্লেস। খুবই সুন্দর,
সাজানো গোছানো। ও বাবা বসো বাবাকে রাখেন টুটি পড়ে এটা কিচেন প্লেস। লাঞ্চে যে খাবারগুলো আছে, ডাল আছে, ডিম কারি আছে, এখানে বালাসপুর একটা সবজি আছে, স্যালাড আছে, পাঁপড় আছে। আর এখানে কিন্তু এনারা কাঁসার থালাতে সমস্ত খাবার প্রোভাইড করেন। आलू चोखा जो बिना प्याज का था ना वो लो ইমলি কা চাটনি। আচ্ছা, ইমলি তেঁতুলের চাটনি আছে, আলুর চোখা আছে, একদম দুর্দান্ত বাঙালি খাবার। দুটো দিন শান্তিতে নিরিবিলিতে এরকম পাইনের জঙ্গলের পাশে যদি কাটাতে চান তো চলে আসুন ধোত্রে। এই মুহূর্তে ধোত্রের টেম্পারেচার রয়েছে 10, খুবই ঠান্ডা। আর এই রকম পাইনের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রাস্তা চলে গিয়েছে। তো আমরা সকালবেলায় এখন হাঁটতে বার হয়েছি। এখন এই পদ্মাদির হোমস্টে যে ওনার পদ্মাদি, ওনার সাথে কথা বলে নেব যে এই পদ্মাদির হোমস্টে আগামী দিনে যদি আপনারা আসেন কিভাবে বুকিং করবেন, কিভাবে আসবেন এবং এখানে ট্যারিফ কি আছে সম্পূর্ণ ইনফরমেশান দিদি দিয়ে দেবে। তো চলুন দিদির সাথে একবার কথা বলে নিই। নমস্কার দিদি। नमस्कार, सबको नमस्कार। हाँ दीदी। दीदी आपका जो होम स्टे है ये तो धोत्रे का सबसे पुराना होम स्टे है। जी जी ये तो मैंने पहले सुना था। तो हम लोग भी यहाँ आए हैं। तो एनजीपी से जो मेरा दर्शक बंधु आएगा वो कैसे यहाँ पर आए वो आप बोल दीजिए थोड़ा। ये आप लोग एनजीपी से सीधा धोत्रे आ सकता है, और कोई शेयरिंग गाड़ी बोलता है, शेयरिंग गाड़ी का हम लोग डायरेक्ट नंबर दे देता हूँ, और फिर रिजर्व कार का भी हम लोग डायरेक्ट नंबर दे देता हूँ। अरेंज कर देते हो? जी जी जी, जो अच्छा आप लोगों को गाइड करके लेके आएगा उसका ही नंबर दे दूँगी। और फिर इधर आप लोगों का पैकेज सिस्टम होता है, उसमें इंक्लूडिंग फूड, और उसमें ब्रेकफास्ट, डिनर, स्नैक्स और 2 टाइम टी, 1 टाइम चिकन, 1 टाइम डिम और गीजर वाईफाई अवेलेबल होता है। उसमें 12 से 1000 से 1200-1500 तक पर 1000 रुपया एकदम बड़ा ग्रुप के लिए होता था, पर अभी 1000 रुपये में अभी कुछ भी नहीं होता है। अभी 12 से 1500 तक कर दिया है आपने दी, और उसी में हम लोग अच्छा आप लोगों का सर्विस और खाना पीना साफ़ सुथरा एकदम हाइजीनिक हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है। और पहाड़ में आके तो सब कुछ आप लोगों का उधर का जैसा तो नहीं होगा, और एडजस्ट करके चलना ही पड़ता है, एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। फिर भी हम लोग 100% देने का हम लोग कोशिश करता है। और बुकिंग कैसे करें आपका होम स्टे का? बुकिंग डायरेक्ट बुकिंग के लिए हमारा 8768873121 में आप कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है। और अभी ना ये वाईफाई लगने की वजह से हम लोगों का जो कम आने वाला वो नेटवर्क भी चला गया है, तो आपको वाईफाई कॉल करना पड़ेगा। व्हाट्सएप पे? हाँ, व्हाट्सएप कर सकता है और वाईफाई कॉल कर सकता है। ओके। स्पॉट बुकिंग होता है अगर यह खाली रहता है? खाली रहेगा तो स्पॉट बुकिंग भी रहता है, नहीं तो जितना हो सके आगे आप लोग को बुकिंग करने से अच्छा रहेगा। जो भी हाँ एडवांस बुकिंग ही कर लेता है, सबसे अच्छा होता है। सबसे अच्छा एडवांस बुकिंग में अच्छा होता है, क्योंकि हम लोगों को पता होता है कि आज का डेट में इतना जो आ रहा है, तो हम लोग भी आगे से खाना बना के रखता है ना, तो एकदम अचानक आ जाता है, तो हम लोग खाना कैसे बनाए ये सब अरेंज करना मुश्किल होता है। और ये जो इतना सुंदर धोत्रे जो विलेज है इसके लिए थोड़ा कुछ बोल दीजिए आप। धोत्रे तो देखिए क्या देखना है जो धोत्रे को प्यार करता है, जो धोत्रे को जानता है, वो एकदम 10 से 15 बार तक आता है साल में। और फिर जो पसंद नहीं करता है तो पहाड़ में आके धोत्रे में आके बोलता है कि इधर क्या है, तो उसके लिए कोई हमारा शब्द नहीं है। जो
हम लोगों को धोत्रे को प्यार करता है, उसके लिए इधर कंचनजंगा दिखता है, एकदम फुल रेंज। और फिर इधर व्यू पॉइंट जाने से और वो कंचनजंगा के साथ साथ ये भूटान रेंज भी दिखता है। और फिर कंचनजंगा जाने का रास्ता, ये व्यू पॉइंट जाने का रास्ता से दूसरा आपको फॉरेस्ट तरफ जाने से फिर वो दूसरा व्यू पॉइंट मिलेगा, वहाँ से एकदम 360 व्यू मिलेगा। और फिर इधर चोटेन साइट है और फिर ट्रैकिंग रूट है। ये सामने जो रूट है वो तो जी हाँ, तुंगलुंग- रिम्बिक रूट में एकदम रिम्बिक रूट का भी आप लोग छोटा सा ये कर सकता है, उधर जाके आप लोग व्यू दिख सकता है। और फिर ट्रैकिंग रूट, ये टोंगलू रूट भी जा सकता है, वहाँ से ट्रैकिंग कर सकता है। यहाँ से 3 से 4 दिन तक का वो रहता है, पैकेज रहता है। सांदवपुर हाँ ट्रैक भी यहाँ से जी, ही होता कोई है। टोंगलू रहता है, कोई सीधा गैरीबास रहता है, कोई सीधा ये सौंतकपुर भी जाता है। ऐसा कर करके आपको रिम्बिक, उसके बाद धोत्रे, आपका ट्रैक खत्म। थैंक वही यू। है। और धोत्रे एकदम अच्छा जगह है। हाँ बहुत आप, अच्छा। हाँ, जिसको पसंद होता है वो बार बार आता है, हाँ। जिसको पसंद नहीं है उसके लिए जो तो हम कुछ भी नहीं नेचर को प्यार करता जी, है। जो हाँ, इधर आके नेचर में डूबना पड़ता हाँ, है, हाँ, वही है। और कोई आके इधर माहौल खराब कर देता है, कोई आके एकदम शांति चाहता है, यही है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ওয়েলকাম। তো দিদি থেকে জেনে নিলাম সমস্ত ইনফরমেশান, আপনাদেরও জানিয়ে দিলাম। তো আজকের মতো এই পদ্মাদি হোমস্টের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। দেখা হবে নতুন আর একটা ব্লগে খুব তাড়াতাড়ি। আজকের মতো টাটা, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, টাটা।